Dobrodošli na moj novi video. Ovaj video će biti iz Smederevske Palanke. Znači, Smederevska Palanka, moj rodni grad. Iza mene je bolnica o kojoj sam pričao, u kojoj sam ja rođen. Ta bolnica je napravljena 60. godine i bila je svega 4 godine stara kad sam se ja rodio u njoj. Znači, bolnica se zove Sveti Stefan. Ovaj grad je, da kažem, srce Šumadije, srce istorijskih i kulturnih dešavanja ove države Srbije i ovog naroda srpskog. Znači, mnogo je bogata i kultura i istorija ovog grada i ovog kraja. Ja ću se kasnije osvrnuti da o tome pričam i uglavnom će ovaj video biti o tome. Ja se nalazim odmah iza moje kuće, ovo je stara čaršija, kako se zove ovdje. I tako se i mjesna zajednica zove stara čaršija. To je uži centar grada, jeli? Tako baš tu kreće odavde i sad ide gore nekih 150 metara dalje na Korzo se kreće. Malo ću to snimiti. Imam mnogo toga da kažem o ovom gradu i ja sam kroz svoj život odlazio iz ovog grada, dolazio u ovaj grad, odrastao u ovom gradu kao klinac, išao u školu ovdje osnovnu prvih 4 godine, jeli? I onda sam odlazio opet u druge države, krajeve, menjao jezike, učio nove akcente, tako da je meni to odlazio, menjao kontinente, tako da ja više ni sam ne znam ni s kojim akcentom pričam, ni kojim jezikom govorim. Ali definitivno ovaj grad je moj i ja se u njemu jako lijepo i najljepše osjećam. I uvijek sam se lijepo osjećao kad sam u njega dolazio. Volio bi da mi je moj život bio takav i da mi je sudbina bila takva. Ja sam u njemu proveo cijeli život. Ali šta ja znam, teško je to sada prosuditi. Svaki čovjek u životu ima svoj smjer i svoj zapis, što bi rekli, šta mu je suđeno, gdje treba da prođe, gdje treba da počne svoj život i gdje treba da ga završi. Vjerojatno to onaj gore, što bi rekao Đorđe Balašević, meri i određuje, znaš, a mi mislimo da mi to kao nešto radimo. Volio bi jednog dana da se vratim u ovaj grad, da dočekam tu neku svoju duboku starost, ali da li će se to desiti isto ne možem reći, jer mnogo puta sam radio neke planove u životu, određivao i ti su planovi padali u vodu, tako da imam toliko iskustva da više nikad ne mogu i da kažem da pravim tako neke planove. To bi bilo za početak. Ovo ovdje je preko puta mene, znači taj stari dio grada ima restoran Legat, iza tog restorana Legat se nalazi moj zadnji deo dvorišta. Tamo, ako vidite tamo ono drveće iza ovog kafane, to je jedan oras koji se nalazi u mom dvorištu. Dio grada je star, oronule, ovo su stare oronule kuće, tu su stare te mehane koje su neke su obnovljene, a neke nisu čak ni obnovljene. To su te, dok je Palanka bila praktički kasaba. I tu su bile one stare radnje raznih zanata. I to je bio čili niz i tu ja se sjećam kad je tu bila kaldrma. Ali sad nema više kaldrme. Evo vidite sad, to je znači nekih 50 metara odatle od moje kuće, taj deo koji vodi iz ulice se zove Prvog srpskog ustanka prije rata i kad sam ja rođen u moje doba se zvala, čini mi se, Maršala Tita. Obično te su ulice koje su bile za te Titove, one su promijenjene na posle ovih dešavanja 90. godine kad je Jugoslavija propala. To je otprilike, vidite dole u daljini, to su te stare radnje, znači to je neki 30 metara odavde, preko ulice tamo. Ovo je taj park, parkić u kom se djeca igraju, vidite tamo. Neću puno da slikam djecu, zato što to ja ne želim da radim, ali eto iz daljine mogu. To je taj parkić koji je bio oronuo onako dosta i
A iza toga je osnovna škola, igralište. Škola se zove Ivan Muher. Ivan Muher je bio jedan Sremac, ja mislim Srema da je bio, da li je bio Jevrej nešto. On je došao ovdje, krio se i on je ubijen. Majka moja pričala, da moja baka je isto pričala, oni su njega znali. On se krio od moje kuće neka 2-3 tavana. Na tavanu se krio i Nemci su ga uhvatili i odveli su ga na streljanje. I sad se ta škola zove po njemu. To je osnovna škola Ivan Muher. Ja u tu školu nisam išao, ja sam išao u školu Radmila Šišković se zvala škola. Ona je isto bila narodni heroj u ovom gradu i ta porodica Šišković su čak bili kumovi sa mojom porodicom. Radmila je bila, ne znam nešto puno o njoj, ali je bila narodni heroj. Znači bila je na strani partizana ovdje u ovom gradu. I ona je isto poginula, nije doživjela slobodu. Dakle, ima još jedna osnovna škola koja se zove Olga Milošević. Ona je bila isto narodni heroj u ovom gradu. I bila je još jedna škola kasnije otvorena, Vuk Karadžić. Znači to su te neke 4 osnovne škole. Ovaj grad ima nekih 50, odnosno ta opština, nekih oko 55.000 ljudi. Manje više, ne znam tačno kako popisi šetaju, da li... Nažalost, to se uvijek smanjuje, na svakom popisu je manje ljudi. Dosta je tužno, ta ulica u kojoj sam ja odrastao, nekada je bila, pravili smo na tom poljančitu po 3-4 tima fudbala. Sada, nažalost, u toj ulici mojoj ne može da se napravi ni jedan tim, čak ni pola tima za fudbal. Toliko je natalitet ovdje pao i to se vidi golim okom. Da ne treba puno da se o tome priča, jel? Evo, to je sad ta osnovna škola, tu igralište. To je ovdje tako. Vidite, ispisano sve, navijači, ovo, i to je valjda to normalno ovdje. Jedna od zgrada koja je napravljena u roku godinu dana, šta ja znam, to su ti novi ti investitori, što priča se, što možete čuti. Oni tako ruše te stare kuće, oronule, to je centar grada. A kao ova zgrada, recimo, to vidite kako izgleda fasada, to je još rađeno za vrijeme Tita. Ali recimo više ova zgrada je napravljena nova, vjerojatno su srušene 2 kuće, otkupljene, i to je ovdje običaj da se kuće kad se sruše, onda ne znam kako se oni prave te dilove, da li dobiju nekoliko stanova, nekoliko lokala i tako nešto, i onda dobiju valjda u zalog što su dali te placeve i te stare kuće. I onda se napravi zgrada tako 4-5 spratova i onda se ti stanovi prodaju. Što je na neki način dobro sa jedne strane, druge strane je malo čudno i narodu otkud ljudima novac, jer uglavnom se to prodaje za keš. Vrlo malo se kuća prodaje za kredit. Ovo vam je gimnazija, Smederevska Palanka. To je prva gimnazija koja je, ne znam koje godine tačno osnovana, ali to je bila učiteljska gimnazija, a ona je obrazovala učitelje koji su po cijeloj Jugoslaviji išli i učili djecu. Ja sam nalazio po Bosnoj, po Hrvatskoj, učitelje koji su završili ovu školu učiteljsku u Smederevskoj Palanci. A ona je toliko oronula, jadna, bedna, što kaže, vidite i sami, to su prozori vjerojatno od možda poslije Drugog svjetskog rata napravljene, ali je ona odgojila mnogo pametnih ljudi i generacija koji su izveli u opet druge generacije. Evo vidite, to sad ovdje piše Kancelarija za javna ulaganja, Vlada Republike Srbije, rekonstrukcija Palanačke gimnazije. Ta tabla stoji tu već, boga mi, dugo, i to nikad ne počne. Ista je stvar sa bolnicom u Smederevskoj Palanci. Oni su, tu je dolazio Hrabriša, naš predsjednik države. On je dolazio tu, držao govore, obećao je narodu 35 miliona
u njegovom stilu, kako on istinu govori, kako je on dobar čovjek i iskren i patriota veliki. On je tu obećao 35 milijuna ulaganja u tu bolnicu. Postoje video na YouTube, možete to slušati njegove govore. I u toj bolnici čak su pričali ljudima da će napraviti helidrom, helikopter da će sletati na tu krov te bolnice u kojoj sam ja rođen. I na toj bolnici je jedino napravljena fasada i to je tako. U bolnici nije promijenjena ni posteljina čak. To je katastrofa. Ljudi se žale, moja majka je išla gore. Ljudi samo mole Boga da budu zdravi i da ne završe u toj bolnici. Kakvi su to uvjeti. Ne bi ovim putem rekao doktori su doktori, oni daju sve od sebe. Ali doktor mora da ima sredstva i mora da ima uvjete da bi on liječio bar elementarne stvari. A oni ti doktori, oni su stručni, oni daju sve od sebe i sve napore, ali bar pričam o priče ovih ljudi bolesnih koji mi to ovdje objašnjavaju. Tako da je ta bolnica samo dobila fasadu, ona izgleda prelijepo svana. Eno, vidjeli ste tamo ulaz, on se ruši. Kako je napravljeno 60. godine, tako je napravljeno sada. Čak su onda stavili i ogradu da ne bi se srušio taj ulaz od ozgo nekom na glavu, da završi neko kao u Novom Sadu pod onom nasrešnicom. To ste vidjeli na slici, to sam dao. Bar je neko odavde pomislio da bi se moglo to desiti da onda pogine neko. Pa je stavio neku ogradu da se tuda ne prolazi. Fasada je napravljena, koliko ona košta, ja ne znam. Ne ulazim u financijske konstrukcije te bolnice, ali koliko znam da je se pričalo o 35 milijuna da se u tu bolnicu trebalo da uloži, da bi ona imala i helidrom i da bude jedna savremena klinika, međutim od toga ništa za sada. Možda se to desi. Ovo je vatrogasni dom koji je napravio maršal Broz. Još mi hoćemo da dajemo tako tim ličnostima, pa eto da spomenemo i njega. To je napravljeno za vrijeme stare Jugoslavije, znači vatrogasni dom. Sad nešto pričaju da će praviti novi vatrogasni dom. Znači idemo oko opštine. To su ove kuće, vidite, to su te stare kuće koje jednostavno kako propadaju, tako će se one rušiti i pravit će se ove nove zgrade. Vidite kako te zgrade niču. A tu su sve bile ovako stare, trošne kuće, napuštene. Ljudi odavde Palančani uglavnom odlaze, dolaze neki novi ljudi. Ima mnogo Kosovara, ovdje ljudi sa Kosova, da kažemo. Oni ju ovdje zovu Kosovari. Znate, imamo mi neki ružan naziv. Ovdje ljudi, oni njih zovu Šiptari, što je najgore stvar. To je strašno. Ali, eto, da li je to naziv, to je neka zezalica koja baš nije lijepa, ali eto i oni su sami prihvatili. Nakon te njihove dole katastrofe dođu tu pa se snalaze i tako. Evo vidite, to je ta zgrada, vidite, napravljena nova i sad su dolje lokali i to, gore su stanovi i taj čovjek koji je prodao taj njima plac, kuću staru, on recimo dobije dole neki lokal i gore dobije nekoliko stanova u zamenu. A ovo ostalo taj investitor prodaje. I u stvari to je profit taj investitora. On isplati onu nekretninu nečiju opet u nekretnini, a ono ostalo pravi profit. Znači, odnosno ne profit, nego mora iz toga da plati i materijal i radnike i sve ostalo. Za koliko on tu zarađuje, nemam pojma, ali definitivno po nekoj računici mnogo para. Sada najbolji posao je sad raditi te zgrade. Vidite, to je, evo ovdje je u zgradnji. Ta će da bude 4 sprata. To su sve stare kuće, vidite ovu kuću, Uđericu ovdje, evo. Vidite, takve kuće se ruše i sad se prave ove nove. To je normalni proces, evo vidite, ovdje su već otkupljene neke kuće. Znači, tu će opet da se pravi zgrada. Znači,
To je, znači, to rade investitori, znači, sad, vidite, to je sve tu, a tu je bila poljana ovdje, tu sam ja išao, ja sam živio gore u ovom delu koji se zove Kolonija, pa ovdje smo išli popreko u grad, a ako ideš okolo ima dosta, tu je gradski autobus bio, ali mi da bi uštedili pare, mi pićimo tuda popreko, to je sve bilo blato ovdje, ovdje bilo je blato, još kad padne kiša, mi smo se morali čizme ovdje nositi, baš ono žuto blato, bilo opasno. Evo vidite isto zgrada nova, napravljena i stanovi, jedna nije završena, jedna je već završena. Ovo je i pomozi Bože, znaš, vidiš ova ima i dolje deo, ali ne možeš ti, tu su dole lokali, sad ti koji dolaze u taj lokal, oni na primjer zauzmu taj prostor, uvijek je neko tu nešto radi. I onda ovi stanari, ja ne znam, oni prosto nemaju, meni samo vidim problem, jer njima ovo je sve lijepo da se vidi, ali evo ima tu čak i plan kako će to sve izgledati, vidite. Da. Vidite, sad to je, ova će imati 6 spratova. Evo vidite dole aute, to će biti kao dole garaže. I sad to gore, mnogo je stanara, a malo prostora za aute. To je najveći problem ovdje. Evo ovdje je, na primjer, izgradnja stambenog poslovnog objekta. A ovdje će biti objekt, vidite, u stvari on je već pola izgrađen, ali ima još pola na toj livadi. Vidite kako će on izgledati. To se radi mall, kao mall u Americi recimo. Znači sve će biti, sve moguće tipovi gradnje, radnje, šta ja znam, razne igraonice. Ovo sve je praktički lokali i gore su stanovi. Evo vidite. To ima tu, znači to je sve po regularno. A ovo je ovdje, vidite, zgrade, cijeli taj potez, sve nove zgrade napravljene. Samo je bila jedna stara zgrada ranije, to je bila ona pravo stara koja je oronula. I sad idemo u pravcu te Heroj Radmila Šišković škola u kojoj sam ja završio. Išao u školu. Nisam završio 8 razreda tu, došao do 4 i onda sam otišao u Hrvatsku. Vidite, ovo je jedna stara kuća dole koja je lijepa i znam te ljude koji su tu živjeli. I tu su uglavnom bili ovdje okolo, su bili učitelji, profesori i tako ti ljudi koji su, mislim da i ta zgrada, ova gore stara, ona je napravljena to za učiteljima za stanove, pošto su mnogo škola ima ovdje okolo. Ovaj grad bio pun, on je pazi, ta Goša je zapošljavala ogroman broj ljudi i to kad svira svirena, da je kraj radnog vremena. Evo vidite i ovdje ova zgrada, on se gradi. Sami ovdje ima još prizemlje i 4 sprata, vidite. To su te sve nove zgrade. Ali vidite, tu prosto nema parkinga i sad to kad se izgradi, kad se ljudi nasele, to će ovdje, vidiš kud ja prolazim, to će sve biti puno nabijeno, a ulica je uska. Ova ulica ovdje što vidimo, to je bilo živo blato nekada. Tu sam ja prolazio kao mali, ali je sad asfaltirana, jeli? Vidite, ovdje ima 2 zgrade, jedna iza druge, lokali, tamo lokali, sve to. I ovdje je radi se ovo gore, to po nas, ogroman centar. Pola je napravljeno gore, ali sad ima još toliko, valjda 2 puta. Vidite, to je ta zgrada što smo pričali odmah pokraj škole. To je građeno u vrijeme kad sam ja bio mali i prije mene. Ali vidite, to su nekad postojale pravila gradnje. Vidiš, tamo ljudi imaju limene garaže, imaju dvorište iza, gdje parkiraju aute, ovo. I znači mi smo prije 60-70 godina daleko bili napredniji u gradnji nego sada. Ali vidite, ova zgrada, ona jeste, ova je oronula stara, ali ona je stara najmanje 70 godina. I ova zgrada iz ovog drveća, ona se ne vidi, ona je isto 5-6 spratova. To je sve iza, imaju garažna mjesta i oni su imali limene garaže, tada u to vrijeme je to rađeno tako. Evo vidite, to je taj tržni centar. Znači ovdje imaju razne radnje, imaju tehničku robu, Tehnomedija, šta ja znam, imaju tu džim, teretana, vidio sam,
ljudi, znači sve po nekom zapadnom sistemu. Znaš, ali samo je taj parking problem, a objasnit ću zašto je problem. Zašto se to radi tako? A može da se radi bolje, ali ne može zato što se gleda profit. Jer ovdje ljudi samo profit gledaju. Vidite te zgrade? Vidite. Znači to je... Zašto se rade te zgrade sa malo parkinga? Evo da se osvrnemo na ove zgrade koje smo prošli, kako to izgleda odavde. Evo vidite. Sad ja sam neku večer prošao ovdje pešaka, ja tu šetam i prošao sam, ne možeš da vidiš ni jedno svjetlo da svijetli, a svi stanovi prodani. To je vrlo jedan čudan simptom, to se dešava i u Beogradu na vodi. Možda pređeš u 11 sati preko Gazele, gdje ima ne znam koliko hiljada stanova, a ni jedan ne svijetli. To je baš simptomatično. A zašto je simptomatično? Zato što stanove se kupuju, a najvjerojatnije je to pranje para. Kako bi se to reklo? Evo, to su te stare garaže, nekad su ne bile lijepe i održavane, ali njihovi vlasnici su pomrli. Došli su neki drugi ljudi iz drugih krajeva i ne odnose se domaćinski kao što su se to odnosili naši dobri učitelji nekadašnji. Evo, ovo je ta škola Heroj Radman Šišković u koju sam ja išao. Evo, mogu se osvrnuti ovdje kako izgleda ovaj tržni centar iz ove perspektive. Sve je to lijepo, ima i parkinga recimo dovoljno ovdje, da se može otići, sve je to ok. Za parking ovdje, ali zgrade su problem parking. Znači gledaju ti, ti investitori su u stvari ljudi koji vrlo malo znaju o građevini. Ali imaju neodakle para i imaju dobre političke veze. I na osnovu toga oni grade te zgrade, jer brzo rješavaju papire i sve je povezano sa vlastima. I njima je važno da on izgradi kvadrate, da digne kako ćeš ti, a prostor ne može, baš zato što su povezani politički sa vlastima, a oni dobivaju brzo te papire i niko ne gleda prostorno planiranje. Niko nije tu predvidio da tu svaki stanar treba da ima 2 auta. Evo, ovo je škola Radmana Šišković. U nju sam ja išao gore, ja sam išao na drugi sprat. To je moja škola. Da nastavimo ovo dalje, da pričamo o toj investiranju. To investiranje, kao što sam rekao, to je nešto slično u Majamiju. U Majamiju to se rade Španci, odnosno ovi narkomafija. Ona tako gradi u Majamiju. Majami je nabucan s brda, s dola, zgrade, to se radi, to je korupcija, to je čudo jedno, znaš. Jedan od možda najvećih gradova na svijetu koji je izgrađen iz pranja novca. To je kubanska mafija dole poznata i oni to tako rade. Mislim da ovo vrlo liči slično ovome, jer prosto se ne misli o kvadratima, ne misli se o prostornom planiranju, nema za djecu parkića, nema uopšte životnog prostora. Znate, to je, znači imaš taj svoj stan 40-50 kvadrata koji ćeš ti kupiti i pitanje je da li ćeš moći tu parkirati auto ispred i to je to. Ali bitno je da se uzmu novci. Realno u odnosu na Beograd ovdje stanovi su jako jeftini. Što je simptomatično isto. Da je, pazi, cijena radnika i materijala je ista u Beogradu i ovdje. Jer on nabavlja radnike tamo iz one neke Vukjebina, tamo ovi Turske i ko zna odakle. Nabavlja radnike. Nabavlja isti materijal po istoj cijeni koga što ga nabavlja onaj. Onaj u Beogradu prodaje po $5.000 kvadrat stana, a ovaj prodaje ovdje $1.000 kvadrat stana. Ono jeste da je dalje od Beograda, jer ljudi odavde manje više putuju u Beograd na posao, znate. Ali mnogo je velika razlika, opet svejedno bi trebalo biti u Beogradu stanovi jeftiniji nego što su ovdje. Vidite, ovo su sve stare ove zgrade u koje živi to stanovništvo i čeka svoj sudnji dan. Vidi se kako se domaćinski odnose prema onom svom prostoru, vidite cvijeće,
ovo, ali na ulicu niko da izađe, da to malo uredi, da se živica ošiša i tako. Država o tom ne misli ništa, prosto njima je važno da ovo smeće, evo prolazimo ovdje, a vidite, to je smeća okolo, to mislim da nema u nijednoj državi, ovim okolnim našim državama. Ja sam prošao Bosnu u kojoj je bilo strahote i ratovi i stradanja, pa je mnogo čistija nego Srbija u tom smislu. Žao mi što, mislim, sad imaju neki koji me optužuju da ja ponižavam Bosnu ili Bosance, ali evo, to je jedna dobra pohvala. Ja uvijek pričam iskreno, tako da to nekad će biti nekome dobro, a nekad loše. Tako, vidite, ovdje ima puno ovih pasa lutalica. Kaže da ih je neko potrovao. Potrovao ih je, kaže, pre 8 dana, 10. Dao im je otrov, pa su svi pocrkali. A to su bile horde pasa ovda. Šta je to problem? Verovatno lokalne vlasti u Beogradu, oni kažu da plaćaju, sad ja nemam taj dokaz, ali ljudi ovdje pričaju tako, da lokalne vlasti u Beogradu plate tamo nekom šerifu, plate i on potrpa u kamion te pse i onda ih istrpava po okolnim gradovima, Mladenovac, Palanka, Plana i to. Tako da ne bi to bilo u Beogradu. Važno da nije u Beogradu ti psi i onda njih pobacaju, znaš, ovamo po ovim malim gradovima, onda ljudi u ovim malim gradovima imaju teške probleme. I to se kaže, oni već to ljudi ovdje znaju. Oni znaju svakog 15. u mjesecu dolazi nova tura pasa, dovoze ih. Znaš, i to postoje ljudi koji se bave, čak se sumnja taj neki koji je patriota, taj neki, i on ima organizaciju za zaštitu pasa i on dobiva tu ta sredstva. On kao štiti pse, ali on stvarno njih razvozi. On njih razvozi po Srbiji. To je otprilike, to je ovo što čujem priče od ovih ljudi. Da. Što se tiče politike u ovom gradu, tu je pre toga je bio, kad je Goša radila, bio je jedan Raf se zvao, on je bio, ovdje je uvijek bilo, znači od Tita je bilo uvijek važno ko je predsjednik tog preduzeća Goša. I taj Raf je uvijek bio i tu je bila jedna Marija, ona je bila poslanik, to su bili u to vrijeme socijalisti, za vrijeme Slobodan Milošević, i oni su donosili te neke razne benefite u tu Palanku. Poslije su došli, poslije njih su pobjedili Đinđićevi, odnosno žuti kako i kažu ovdje, i tu su stavili jednoga iz okolnog tu sela Glibovca, o kom ću ja kasnije pričati, Glibovcu. On je čovjek bio, to je čovjek koji nije nešto naročito pismen, nije naročito ni pristojan u govoru, nema taj govor pristojnosti. Kako je njega Đinđić tu ili ko od tih Đinđićeva njega stavio, ali ti žuti su daleko, imali isto promašaja. I oni su proveli tu privatizaciju Goše, koja je bila totalno pljačkaška. Ništa, sve je propalo, praktički sve su predali, ništa nije pokrenuto. Jedino jedan pogon u Goši, on se zvao za opremu, on su se ljudi, bili su tu neki inženjeri koji su bili pametni. Ovdje je bilo mnogo inženjera, mnogo naučnih. Imali smo naučni institut Goša, tu odmah iza moje kuće. Graniči se sa mojim backyardom, ili tom dvorištom iza kuće. Taj institut Goša. To su bili ogromna kapaciteti pametnih ljudi ovdje. To su radili vagone za Irak, Iran. To je ogromni poslovi su radili. Održavali sve termoelektrane u Srbiji. To je, mislim, ogromna firma bila. I veliki kapacitet bio. Da bi ta Goša, ti žuti su tu prodali Gošu, to je privatizacija bila, tu je bio Siniša Mali, današnji taj koji vodi financije Srbije, vrlo uspješno koliko vidim, toliko uspješno da ćemo doživjeti katastrofu, najvjerojatnije. Kako pričaju stručnjaci ekonomski. Ja sad nisam ekonomista, ali se pozivam na njih. On je bio za tu privatizaciju glavni, i Dinkić i ta ekipa, i oni su tu stavili toga Kenu, i Kenu, on je vodio tu opštinu, tako, i to je bilo među zadnjim opštinama opozicijnim u Srbiji. I onda je njih, ti radikali koji su došli,
taki nepristojni, Skorojevići, oni su njega gušili su i ovaj narod ovdje. Samo da bi to prešlo u ruke SNS. Jel? I onda su oni su ovdje doživljavali ljudi da su navečer išli po djecu u školu, djeca išla po mraku, oni njima isključivali struju, udavili ovu opštinu dok to Kenu nisu oterali. Jel? A i hvala Bogu, ni taj Kena je bio čovjek koji sad je tek pokazao kakav obraz ima i kakav je to političar i kakav je pre svega čovjek. On je kasnije, sad na ovim zadnjim izborima, prešao u taj SNS i sad je on najžešći SNS-ovac koji vređa sad i optužuje bivšu vlast da su sve pokrali. A on je bio zadnji čovjek te bivše vlasti. Ja to moram da kažem. Da bi to ljudi koji ovo budu gledali da malo razumiju, što bi rekao Vučić, kao on se uvijek obraća vrlo stručno i vrlo veliki manipulant koji zna šta priča, on uvijek kaže da bi ljudi razumili, znaš, a on se obraća svojim ljudima koji glasaju za njega. A onda on se obraća njima, pa on uvijek kaže da bi se ljudi razumili. Jer ovi drugi koji ne glasaju za njega nisu ljudi. To su teroristi, ustaše i tako dalje. Tako da je to je njegov taj narativ, ali on je takav i to su radikali. Dok oni ne odu, mi ćemo morati to tako da trpimo. Sve u svemu, ovo je jedna od starijih grada koja se radila pred sam rat. Ova crvena i bila je najlepša zgrada u ovom gradu. Ali je, vidite gore te stanove, to je sve oronulo, propalo. Ljudi, ja znam ovdje bar 5 familija koji su umrli i niko te stanove, ja ne znam da li je imao ko da ih nasledi. Mnogo je ljudi pomrlo ovdje, ovo je tuga. Ja kad odem na groblje, kad vidim koliko je meni dragi ljudi poginulo, meni stomak zavrne se. To je, i ovo je zgrada na ćošku, isto srušene su neke stare kuće i napravljena, ali to je napravljeno pre par godina. To je otprilike to. Ovdje, na ovom mjestu sada gdje mi gledamo, vidite, ima i iza isto jedna nova zgrada. Dole gdje ide kamera puca, dole 100 metara dalje se nalazi groblje. Tu su moji preci sahranjeni. Unazad, ne znam koliko, 100 godina. 200, šta ja znam koliko godina su oni sahranjivani, ali su sahranjivani. Ovdje je bio dom jedna Jugoslavenske narodne armije. To je bila stijena od zgrade. I to je upravo taj Kena za vrijeme njega, oni su to uspjeli, tu zgradu koja je nešto vredila u ovom gradu i samo da se preuredi. Ona je toliko bila jaka da je moglo da se nazida gore možda 7-8 spratova. To je ono planska gradnja, ili nema, ovaj grad ima jako dobro, ima je oblik koji je planirao ovaj grad i projektovao. Ja znam te inženjere, to su bili visoko stručni ljudi. Ti planovi postoje, ali se ti planova niko ne drži. Niko. Tu apsolutno ne postoji. Ja sam u taj oblik, moja majka radila u njemu, ja sam odlazio i pošto sam ja završavao građevinu u Zagrebu, ja sam s njima družio i on su meni uvijek pričao šta će ovdje da bude za nekih 100 godina, kakav će taj grad da izgleda. I to je bilo jako impozantni projekti koji su rađeni. Taj oblik je, pokazat ću ga dole gdje jeste, sad su dole neke radnje. To je, srušena je taj dom JNA, umjesto da je on samo gore napravljena ta rekonstrukcija i da je nazidan nekoliko spratova. I onda se ne morala zgraditi ova zgrada iza. A taj JNA dom je bio fantastičan. On su to prodali Viškoviću, dali, šta su oni, kakve su to bile trgovine. Taj Mišković je postao jedan od najbogatijih ljudi u Europi, pa ga onda na kraju, koji je isfinancirao čak i ovu vlast, bar je napisao knjigu da je financirao SNS da dođe na vlast, onda je ova vlast Vučić ga zatvorio. Međutim, to se i priča da ga je zatvorio da bi on kasnije dobio te glasače, jer on je bio najomraženiji čovjek u Srbiji. Znaš, taj Mišković u to vrijeme. I onda je ta njegovo zatvaranje u zatvor je donijelo sreću neku među ljudima. Kaže, evo ga, Vučić je došao, počeo da zatvara lopove.
jer on je došao na tim krilima, sve lopove ćemo zatvoriti. Međutim, on je te lopove sebi privukao i još je stvorio mnogo drugih lopova. Umnožio ih. Znaš, jer Srbija je takva teritorija gdje sve umire, a samo lopovi se rađaju. Tako da je to otprilike tako. Evo sad ćemo malo da se provozamo i jedno 5-6 minuta da nešto ispričamo ukratko o Smederevskoj Palanci. Znači, Smederevska Palanka je grad zaista bogate prošlosti. Ovdje postoje pronađeni tragovi istorije, sežu čak 7000 godina unazad, znači od vinčanske do starčevske kulture. Ovdje ima jedan muzej u kom postoje eksponati i pronalasci toga svega, tako da to nije priča nego čisti dokazi. Mogu malo par riječi da kažem i to jugoslavensko vrijeme. Inače, Smederevska Palanka zovu ga grad na Jasenici ili Donja Jasenica. Ovdje se uliva nedaleko Jasenica u Moravu. Ta Jasenica je baš opjevana u tim šumadijskim narodnim pjesmama, jedna od najotpjevanijih. Ona je mala riječica, ali mnogo opjevana. To su bila sretna vremena u kojim sam ja malo i živio, jedan deo života gdje je postojala ta fabrika, poznato i bilo je središte Goše koja je proizvodila vagone i ona je nosila i privredu ovoga grada i kulturu i sve praktički išlo preko toga. Ona je bila u stvari lokomotiva palanačkog i uzleta u ekonomiji i lokomotiva propadanja. Kako je Goša propadala, tako je propadala i Palanka. Jer ona je praktički zapošljavala 16-17 hiljada radnika, koliko već u širem obliku, po cijelom jugoslavenskom prostoru i sve je to slivalo se ovdje u ovaj grad. Malo dalje ako idemo u istoriju, Smederevska Palanka je poznata kao zavičaj Stanoja Glavaša. On je rođen nedaleko odavde na samoj granici grada Palanke u selu Glibovac. On je najčuveniji taj hajdučki harabaša u Srbiji krajem 18. i početkom 19. vijeka. On je sa izbijanjem prvog srpskog ustanka postao je jedan od njegovih Karađorđevih najvećih saradnika i on je u stvari taj nekakav nesuđeni vožd Srbije koji nije prihvatio tu funkciju tako po predanju tog naroda. Bio je veoma hrabar i to je baš jedna priča, ali je bio ovako nemirnog duha, pa nije on sam i čovjek velike časti u to vrijeme koji je rekao da ne prihvata da bude vožd zato što on baš nije za to stvoren. Ima mnogo boljih ljudi od njega, ali je definitivno bio najhrabriji u to vrijeme kao u borbi protiv Turaka. Morao bih spomenuti malo i te, mi Srbi kao Srbi imamo i te u svim tim našim hrabrostima i ustancima i oslobađanju Srbije. Imali smo i ovdje, nedaleko odavde, selo Azanja, Vujica Vuličević, on je bio kum također od ovoga Karađorđa. On je ubio Karađorđa nedaleko odavde, opet sve se to vrti ovdje 5 ili 10 km u krugu Smederevske Palanke. On je ubio Karađorđa nedaleko odavde u Radovanjskom lugu i tu je ta nekakva naša tragedija Srbije da smo po naređenju Miloša Obrenovića i tu je i počelo taj sukob dveju dinastija i dvojice kumova koji su se jedan drugog ubili, odnosno Miloš Karađorđa, preko njegovog opet kuma Vujice Vuličevića. Sve je, znači, to je jedan naš dio tuže. Kroz sve to vrijeme od Glavaša do današnjih dana ovaj grad je bio poznat i po izdašnom izvoru kvalitetne mineralne vode. Mi to popularno zovemo ovdje kiseljak, koji već decenijama srpskom tržištu isporučuje kiselu vodu koja se zvala Karađorđe, međutim vidim da su je ukinuli taj naziv i sad ne znam tačno kako se zove, ali vidim da postoji da se pakuje kisela voda i
i pravi se nara i čini mi se da su to Slovenci bili kupili, čije je to sad vlasništvo, ja ne znam, ali proizvodi se kokta. Mi ga popularno ovdje zovemo palančki kiseljak i tako smo se službeno tad i zvao Karađorđe i palančki kiseljak. Tu postoji i izvor tople vode kao banja, ali to se uglavnom koristilo ovdje u lokalu za oporavak radnika koji se povrede u Goši i to je Goša i financirala godinama, ali to je sada zaista, prikazat ćemo u sljedećim video snimcima, to izgleda prilično tužno. Evo vidite, ovo je taj tužni propast tog i komunizma i Jugoslavije i propast Goše kao te fabrike koja je bila bitisala u to vrijeme i razvijala taj grad. Kao što sam i rekao, propast Goše je obilježila propast i ovog grada. Ali to vidite, to je ulaz od Goše, tu je nekada kad se svirne u 3 sata prolazile gomile radnika, sljedeći 2-3 sata nije mogao da prođe mušica ovdje od tih radnika koliko je to bilo. Tu je nekada radio pre rata čak i Josip Broz, postoji tu njegov soba gdje je on radio i mašina i tako, on je bio bravar, inače to znamo. To je bio njegovo radno mjesto u ovom, da. U vrijeme ne samo te Goše, ta Smederevska Palanka je poznata još od Rimske imperije jer je ona se kada se širila prema istoku, ona je otkrila tu u Smederevskoj Palanci i taj izvor tople vode. Poznato je da su Rimljani jako volili te banje i kupanja u banjama, uživanja i tako. I tako je tada i otkriveno to, kasnije su to Austro-Ugari koji su dosegli do ovdje u svojim osvajanjima, ispitali tu vodu i pronašli šta ona sve leči. Malo to i Rimskoj imperiji, ona se recimo napravila taj put od Sremske Mitrovice preko Beograda, gdje je bio tada centar te imperije njihove i oni su pravili taj put prema Konstantinopoliju prema Jerusalimu i taj je put prolazio kroz Smederevsku Palanku. Evo vidite, to je ta banja o kojom ja sam pominjao u nekoliko riječi, koja je bila za vrijeme lečila hiljade i hiljade radnika, oporavljala njihove povrede na poslu u Goši, pošto je ona radila vagone, pa se tu ljudi povređivali. I ovdje su ulazili su ovdje bolesni i iskršeni, a izlazili su odavde zdravi. I opet išli na svoje zadatke. Evo vidite, tu je bio ulaz u tu banju, to je bilo nešto predivno. Vidite dole kako je to zaraslo, sam ulaz zarastao, evo, popucalo. Oni kažu čak to i radi, da tu dolaze neki ljudi, da postoji unutra nešto. Ali to tako izgleda tužno. Evo vidite ovdje gdje su ti prozori, tu čak se niko ne sjeti da tu drveće posječe, da sve to zaraslo praktički. To je kao kao kad čitaš knjigu o propastu Rima, tako to izgleda i ovo, sve zaraslo. Ovdje iza možda se nazire, ovdje tu je bio hotel u kom su bile izbjeglice iz Sarajeva prvo izbjegle i oni su to praktički taj hotel uništili, živjeli su u njemu neke dok nisu otišli u strane zemlje. Uglavnom su to bile Sarajlije. Ovdje oni su gole švercali tu robu na buvljaku i ovamo tu su spavali u tom hotelu. Dok nisu pronašli svoje puteve prema nekom inostranstvu ili kud je ko otišao, znaš. A za sobom su ostali taj uništen hotel koji, evo sad ovako izgleda. A ovo vam je spomenik gdje su streljani ljudi ovog grada, Nemci su streljali, inače nedaleko iza toga postoji kasarna, i pre toga je bila Kraljeve Jugoslavije kasarna, tako da je tu su dovodili Nemci i streljali nedaleko odavle je bilo strelište. Tu je postreljano prilično mnogo Roma i Srba. Nemci su ih streljali. Ovdje je čak bio u toj kasarnoj bio čak i sabirni centar Srbije, Nedić je napravio za Cigane, odnosno Rome. I Nedić je rekao da će on pobrinuti brigu o njima
da ih drži, pošto Nemci su htjeli da ih ubijaju redom i on je na neki način nju stavio tu kao u neki logor, da ih nekako koliko je toliko može, da ih sačuva. Nije ih sačuvao sve, ali priličan broj jeste. I postoje razne priče o tom Nediću kao zločincu, ali ovdje priče postoje u ovom gradu da je on ipak i spašavao mnogo ljudi na neki način koliko je mogao. On je bio heroj iz Prvog svjetskog rata i šta ja znam, dao od sebe mnogo toga za Srbiju, ali komunističke vlasti su ga preglasili kao ratnim zločincom. Ali definitivno postoje priče u narodu da je on ipak ovdje i spašavao ljude. Sad jeste, nije, ne bi o tom dalje širio priču. Evo, ovo vam je ovdje što vidite ispred mene, tu izvire kisela voda, gdje ljudi ovoga grada dolaze i toče kiselu vodu, ona izvire iz zemlje, original onako, i piju. Uglavnom svaka kuća ovdje voli da pije tu kiselu vodu i ona inače je jako dobra za gastritis, za bolesti želuca i ovi neki drugi. Ona je sad zaključana kapija zato što ja sam došao već posle 8 sati. Evo, ali sam pokazao dole, evo su česme i tu postoji jedan kiosk gdje se ta voda naplaćuje, simbolično nije skupa, ali naplaćuje se toliko da bi se to održavao taj izvor. Da. I ovdje je bilo taj veliki, ogroman park koji je usadjen sa divljim kestenjem. Malo je sad uređen, a bio je još ružnije izgledao ranije. Prošle godine je izgledao katastrofalno. To vam je to, dragi moji prijatelji, bilo iz mog rodnog grada, kom sam ja eto dao malo, jedno 45-6 minuta osvrta mog pogleda na taj grad, o njegovim prednostima, manama, istoriji, kulturi, privredi i ja ipak zaslužujem taj grad od mene da nešto kažem o njemu. I ja vas ovim putem pozdravljam i zapratite ovaj kanal, bit će još interesantnih sadržaja i vidimo se na sljedećem videu. Hvala vam na gledanju. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Hvala.